Desidido magpasaka sang kaso nga child abuse ang lola sang isa ka menor de edad nga bata nga nakita sa viral video sa diin ini ang ginakastigo sang iya mismo nga amay sa Bacolod City Public Plaza. Matapos makita sang iloy sang nanay sang 6 years old nga bata nga ginkastigo ang iya sini kaugalingon nga apo, gilayon ini nga nagpadulong sa Police Station 1 agud istoryahon ang amay sang bata. Sa interview kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya ginpahayag sini nga iya man personal nga naistorya ang amay sang bata sa diin iya ini ginlaygayan nga bisan magpasaway pa ini dapat hindi gid ini pagpatupan. Rason sang amay nga iya ginkaakig nga sang pagbugtaw niya wala na sa iya tupad ang bata. Dugang pa sang alkalde nga kaangay nga daw may nagadikta nga lain nga panghuna-huna sa amay sang iya ini ginaistorya bangod nga daw wala ini nakahangop sang iya ginahambal. Sa bahin sang syudad, ilalangin pa siguro nga makuha sa custody sang amay ang bata. Sa karon yara ini sa paghinakop sang Department of Social Services and Development. Nakitaan man sang daan nga lagob ang lawas sang bata sa diin ginapatihan nga malawig na ini ginakastigo. Luyag man ipasiguro sang syudad nga manabat gid sa layi ang amay sa iya nga ginbuhat. Sa subong, yara pa ini na preso sa Police Station 1. Samtang nagpahayag man sang interes ang lola sang bata nga masarangan niya ini nga saguron. Kabudlay bala pamatian kag patihan ang ginahambal. Isili ko siya regardless kung yawan ka panita sa bata mo, yung rason nga bakon mo yan sa kahoy sa ulo ko sa bagang bata mo. And then kadamo pa itong mga pasa ang bata. So Kasama mo sa Bacolod City Hall, Radyoman Nikki Magbanwa, DYHB, Tatak, RMN.